भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती निमित्तान आम्ही गोंयाक एक वेगवेगळे कार्यक्रम दवरले। तातूंमध्ये एक पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंतची बायक रॅली आणि त्याचबरोबर सांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्लें आसा। आणि त्यामुळे आम्ही एक पयलो टार्गेट धरलो, आम्ही या सगळ्या अवेअरनेस आणि या सगळ्या कन्सेप्टांतल्यान आम्ही भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आचार आणि ताजी देशभक्ती आसा ती 1 लाख लोकां पर्यंत पावयतले असो प्रकारचो कन्सेप्ट आमी प्लॅन करताले। आणि तातूंतल्यान आमी दर दिसाक 1000 बायक्स आसतल्यो अशें धरून आमी वताले, पण प्रत्यक्षांत आसा न्ही आमकां डबल रिस्पॉन्स मेळ्ळो। म्हणजे आज काणकोण पळयलें जायत न्ही सादारणचो 2500 बायक आशिल्ल्यो। काल केपें आनी मडगांव आसा जर जायत जाल्यार थंय 1500, तशेंच सांग्याक 1500, फोंड्याक आमी पळयलें जर जायत न्ही 2500, धारबांदोड गेल्यार 1700 आणि पयले दीस आसा न्ही पत्रादेवी पळयलें जायत न्ही सादारणचो 1500 बायक्स आमकां मेळ्ळ्यो। आणि यामुळे एक पयल्याच फावट अशा तरेची म्हणजे एक उत्स्फूर्त तरुणांमध्ये प्रतिसाद आणि तरुणांमध्ये उत्साह। आणि त्यामुळे आम्ही आमचो जो टार्गेट आशिल्लो की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार लोकां पर्यंत पावप एक विशय, आणि त्या वेळाचेर तांकां भारतीय स्वातंत्र्या खातीर काम करपाक आशिल्लें, एक ब्रिटिशांच्या विरोधांत तांकां काम करपाक आशिल्लें। पण आज ज्यो गोंयामध्ये सुद्दां किंवा देशामध्ये सुद्दां ज्या अराज्यक माजवणारी कांय शक्ती आसता न्ही की समाजाक विघटन करणारी शक्ती आसता न्ही तांकां जर आळा घालतलो जायत न्ही एक बऱ्या तरेची वैचारीक पिळी आशिल्ली तरुणाची फौज आसपाक जाय असो एक आमी निर्णय घेवन आणि अंत्योदय तत्वाचें काम करप। आणि भुकेल्ल्या पोटाक रांदची जावपाक शकना तातूंतल्यान आमी की कार्यकर्तो सक्षम करप जे आसा न्ही एक अभियान आमी फुडें व्हरपाक सोदता। आणि ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जे 2 मुखेल उद्देश आशिल्ले की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आचार आनी देशभक्ती लोकां पर्यंत पावप हो एक भाग, आणि अंत्योदय तत्वाचेर गांवांतलें गांवपण मनीसपण हें परत एकदां पुनर्स्थापीत करून जे आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडाच्या विचाराचेर आमी कशें समाजाक रिएस्टाब्लीश जावपाक शकता आणि गांवांमध्ये कशी समृद्धी येवपाक शकता, लोक सुखी समाजाने आसूं शकता अशा तरेची कल्पना करून वताले। आणि ह्या सगळ्या कन्सेप्टाक लोकांनी भरभरून दाद दिल्ले आसा आमकां। आणि हेंच हो जें घेवन आमी फुडल्या काळामध्ये म्हणजे आदर्श समाज किंवा एक समृद्ध समाज किंवा एक आदर्श नागरीक तयार करपाचें जें काम आसा तें फुडल्या काळाक आमी ह्या सतत सातत्यान करीत रावतले। आणि त्यामुळे आमचो एक ठसो आमचें एक वेगळेपण आसा न्ही समाजा भितर आणि देशा भितर जें आसा न्ही आमी निर्माण करतले असो प्रकारचे हावेस धरून वताले। आणि ह्या सगळ्या विशया खातीर आमकां की आमदार आसतले, मंत्री आसतले, सरकार आसतलें, त्या बरोबर सगळे जे स्थानीक आमचे बारीक मोठे कार्यकर्ते आसा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी भरभरून आमकां यश दिल्लें आसा। हांव खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी सगळ्या आमच्या लोकांक भावांक जे आसा न्ही हांव सॅल्यूट करतां। ही रॅली यशस्वी करपा खातीर तांचें खूब मोलाचें योगदान आसा की तांकां की हें प्रेम हें तांणी दिल्लें एक आत्मीयता भाव आसा न्ही तो फुडल्या काळाक आमकां फुडले अनेक प्रश्न सामोरे करपा खातीर आमकां फुडें व्हरपाची गरज आसा। परत एकदां हांव सबंद गोंयभरांत जे आमचे कार्यकर्ते वेलविशर आसा तांकां सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां।